السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ والتلميذات أينما كنتم. كنتمنى إن شاء الله تكونوا في حلة زوينة ومزاج زوين. Alors aujourd'hui on se trouve bien sûr dans une nouvelle vidéo par laquelle on va corriger bien sûr un examen régional 2020 bien sûr de l'Anticone. Alors كما لاحظتوا معايا المحتوى déjà partagé bien sûr في الانستغرام ديالنا. كما لاحظتوا معايا عندنا l'extrait bien sûr entre Crayon et Antigone, bien sûr le face à face entre eux. Et l'étude du texte, la contextualisation, analyse du texte, 6 points. Et bien sûr, enfin, la partie de la réaction, 2 points. Et aussi, enfin, la production écrite des points. Donc, le محتوى de l'imtihان déjà partagé sur l'Instagram ديالنا prof.ashraf.elmounteri. Et bien sûr, le live حتى هو راه bien sûr درناه في l'Instagram. Vous aurez le choix. إلا بغيتو تشاهدوه. Alors, على بركة الله, on commence bien sûr la lecture magistrale concernant le texte. على بركة الله. Les gardes sont sortis, précédés par le petit page. Crayon et Antigone sont seuls en face de l'autre. هادي شنو كتسمى هادي؟ Bien sûr كتسمى ديداسكالي، une didascalie. C'est un mouvement scénique خاصنا نتخيلوا حنايا كأننا les lecteurs، كأننا قراء. Les gardes sont sortis خرجوا précédés par le petit page. شنو هو le petit page؟ هو واحد لان كومبانيون مرافق تيكون مع كريون. تابعهم يعني le petit page. يعني تخيلناها. Crayon et Antigone sont seuls l'un non face de l'autre. يعني بقاو في لاسين بحدهم عندهم واحد المواجهة لو فاس ا فاس انتر او. سي بون تري بيان. كريون غادي يحاول يبدا يعني البداية او غادي يحاول يعني كومونسي لا بارول. كريون شنو قال لها؟ افي تي بارلي طون بروجي ا كيلكان؟ واش تكلمتي مع شي واحد يعني هاد البروجي ديالك؟ واش بمعنى واش تكلمتي شي واحد يعني فهادشي اللي درتي؟ Antigone alors va lui répondre non. يعني ما تكلمت مع حتى شي واحد. Crayon, as-tu rencontré quelqu'un sur ta route? واش تلاقيتي مع شي واحد يعني في الطريق؟ كيسولها. Antigone, non, personne ولا أحد. Crayon, tu es bien sûr? واش انت يعني متأكدة؟ Antigone, oui, bien sûr. Oui, طبعا. Crayon, alors écoute, اسمع ليا. Tu vas rentrer chez toi, غادي تدخل لدارك, c'est-à-dire la chambre ديالك, te coucher وتنعسي, dire que tu es malade, وقول لهم بأنني مريضة, que tu n'as pas sorti depuis hier, قول لهم بأنني ما خرجتش من البارح. Ta nourrice dira comme toi, مربية ديالك نونو تقدر تقول بحالك نتيا. عندنا لا كومباريزون. جو فوغي ديسباريتر سي 3 زوم. غادي نغبر الشقف يعني هاد 3 الرجال. شكون هما سي 3 زوم؟ بيان سور سون دي غارد لان عندنا 3 غارد. Antigone. Pourquoi؟ علاش؟ puisque vous aviez que je recommencer. ولكن انا عارف بان اشنو درت. صراك عارف اشنو درت. اشنو بديت اشنو درت. ان سيلونس il se regarde. هذه هي كتسمى ديداسكالي. واحد الصمت كيشوفوا بعضياتهم. Crayon. Pourquoi as-tu tenté d'enterrer ton frère؟ علاش يعني حاولتي تدفن خوك؟ Antigone شوف الحجة. Je le devais. خاصني ندير هادشي. خاصني نقيم بالواجب. Crayon. Je l'avais interdit ولكن انا هادشي راه يعني درت يعني واحد لانترديكسيون واحد المعارضة. قلت كيكون كيبغاف لا لوا يعني الماستر ديالو هو لا مور. Antigone غتحاول تعطي لي زارغيمون ديالها دوسمون بشوية ليها. Je le devais tout de même. Ceux qu'on n'enterre pas errant éternellement sans jamais trouver de repos. Il ne متفناش ما عمره ما غادي يلقى الراحة. Si mon frère vivant était rentré harassé de longue chasse, إلا كان خويا حي وداخل يعني منهمك داخل يعني عيان في واحد لا شاس يعني واحد التصيد اللي هو طويل. واحد التصيد اللي هو خدا واحد الوقت يعني بيان سور مدة زمنية كبيرة. Je lui aurais enlevé ses chaussures. غنحيد ليه لي chaussures ديالو. Je lui aurais fait à manger وغنجيب ليه ما ياكل. Je lui aurais préparé son lit ونهيئ ليه السرير ديالو. Polynice aujourd'hui a achevé sa chasse. Polynice اليوم فهو a achevé sa chasse يعني سير الصيد ديالو بمعنى est mort فهو مات. وهذا كتسمى في الستيل euphémisme. يعني تقريبا الصدمة عوض ما تقول بأنه يعني عوض ما تقول بأنه est mort يعني اوتوماتيكمون ديريكتومون قالت بيان سور a achevé sa chasse بأن سال الصيد ديالو بمعنى est mort. هذه كتسمى euphémisme في الستيل euphémisme. Il rentre à la maison où mon père et à ma mère Étiocle l'attendent. Il a droit au repos. راه عنده الحق في الراحة. عنده الحق بيان سور في لو repos. Il rentre à la maison كيدخل الدار où mon père et ma mère et Étiوكل l'attendent. كيتسنى الاب ديالي والام ديالي. شكون هي الاب شكون هي الاب ديال انتيغون؟ سي اوديب. ما مير سي جوكاس. Étiوكل سي خوها.
l'attente كنتسناو هاد الابوستروف بيان سور غتعود للبولينيس. il a droit de repos ou bien droit au repos عنده الحق فاش في الراحه. ce sont les arguments كتحاول تدافع بهم. Crayon. Si un révolté est un traître, tu le savais bien. فهو خائن. فهو خائن انت كتعرفي هاد الشيء. Antigone. C'était mon frère. راه خويا. Donc, mes chers amis, mes chers élèves, كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا bien sûr le face à face entre Antigone et Crayon. يعني parmi les arguments كتدافع بهم بأنه عنده الحق في الراحة. راه من الواجب عليا خاصني ندفنو et ainsi de suite وراه خويا et beaucoup de choses. Mes chers amis, كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا bien sûr يعني في la lecture magistrale concernant le face à face entre Antigone et Crayon. Donc, كنحاولوا نجاوبوا على الأسئلة التالية. Étude de texte, elle est à 10 points. On commence par la contextualisation, deux points. Recopier et compléter le tableau suivant. Alors, titre de l'œuvre, évidemment, c'est Antigone, bien sûr. Antigone. Très bien. Auteur, c'est John Anhui, bien sûr. John Anhui. Tout simplement. Genre de l'œuvre, c'est la tragédie moderne, une tragédie moderne. Voilà. Bravo. Voilà. Siècle, bien sûr, c'est 20e siècle. Bravo عليكم, عندي ما نسالكم. Très bien, c'est ça la réponse concernant la première question. Elle est un point خاصو تضيعوها امتحان جهوي. C'est bon? Très bien. La question numéro 2 تيقول لنا pour situer ce texte dans l'œuvre, répondez aux questions suivantes. A. Quels sont les personnages vivants de la famille royale؟ شكون هما الشخصيات الأحياء من الأسرة الملكية؟ شوف أحياء ماشي أموات، أحياء de la famille royale en présence dans ce passage. دونك كما لاحظتوا معايا شكون اللي حي هنايا في الأسرة يعني الملكية؟ عندنا أنتيغون إي كريون. هذا هو الجواب ديال السؤال رقم 2A. Très bien. Alors B. Quel lien de parenté les inutiles؟ شنو هي القرابة بيناتهم هاد الجوج هادو Antigone et Crayon؟ En fait, Crayon est l'oncle d'Antigone, ou on peut dire aussi Antigone est la nièce de Crayon. يعني Crayon فهو خال من خال Antigone، وأنتيغون فهي بنت خت من بنت خت Crayon. Je croyais c'est clair pour vous. Donc elle est à 0,5. 0,5. Alors le total c'est 1 point. Très bien. Alors, on va passer maintenant la première question de l'analyse du texte, c'est-à-dire troisième question. Relevez 4 noms de personnages morts dans l'extrait. شكون هما الأشخاص اللي ميتين في هذا l'extrait هذا؟ كما نعرفوا بأن عندنا هنايا عندنا en fait عندنا بولينيس، عندنا قال هنا عندنا mon père c'est-à-dire Oedipe, ma mère c'est-à-dire Jocaste et Étiocle. عندنا 4 donc c'est 4. Alors Oedipe, Jocaste, Polynice et Étiocle. صافي هذا هو الجواب ديال السؤال رقم بيان سور 3. ما عندي ما نسالكم. هذا هو الجواب ديال السؤال رقم 3 عليه 1 point. Très bien. Lequel des deux personnages mène le dialogue؟ mène يعني اللي مهيمن في الحوار. Quelle est son intention؟ En fait كما لاحظتوا معايا bien sûr المهيمن في هذا لو ديالوج هذا سي Crayon. Alors Crayon يعني دومينون مهيمن مسيطر على في هذا الحوار هذا. كما لاحظتي معايا هنايا نقولوا bien sûr Crayon qui mène le dialogue. شنو هي الانتونسيون ديالهم؟ son intention النية ديالو شنو هي النية ديالو اصلا envers يعني sa nièce envers bien sûr Antigone. On peut dire que son intention est de sauver en fait Antigone et bien sûr et de la convaincre باش يقنعها de renoncer, convaincre de renoncer ou bien abolir ou bien annuler de son projet. نقول لكم projet c'est-à-dire
l'enterrement de cadavres des Polonistes. هذا هو الجواب ديال السؤال رقم 4. يعني لي un point aussi. Je crois que c'est clair pour vous. Très bien. Cinquième question. Je ferai disparaître ces 3 hommes. عطاونا هنا la phrase. غادي نغبر يعني نغبر هاد 3 رجال. Qui sont ces 3 hommes? Ce sont des gardes. هما les gardes. Les gardes. الحراس. لأنهم علاش قال لهم بأنهم غادي يغبرهم؟ Pourquoi à vous avis؟ لأنهم ce sont quoi? Ce sont des témoins. Crayon veut les faire disparaître parce que ils ont arrêté Antigone. واش حقا يحبسوا Antigone أو لا ils étaient témoins d'une scène أو شاهدين على la scène المشهد أو لا ils ont aidé Antigone à en tirer son frère أو لا ساعدوا Antigone باش تحاول تفنخوها. En fait لأنهم شاهدين على الحدث أو المشهد يعني كريون خاف لي سبارطاجا او بيان نقولوا بان بروباجي ليفينمون او لا يعني ديفوزا ليفينمون partout dans la ville de Thèbes. Donc يعني la réponse c'est ils étaient témoins d'une scène. يعني نص نقطة المجموع 1 point يعني comme bonjour. Très bien. 6e question. Je le devais, je vous l'avais interdit, je le devais tout de même. Alors, à qui renvoie le et elle apostrophe dans le texte? Bien évidemment, les pronoms personnels à l'enterrement du corps de Polynice ou bien le cadavre de Polynice. Yani elle, yani elle, et elle apostrophe renvoie, yani qui يرجعوا ou qui يعودوا بالمعنى renvoie dans le texte l'enterrement, le cadavre de Polynice. صافي هذا هو الجواب ديال السؤال رقم 6 اللي هو aussi un point. نقاط غير مشتين. 7e question. Si mon frère vivant était rentré harassé bien sûr إلا كان خويا يعني عايش غادي يجي منهمك يعني عيان من واحد الصيد لمدة طويلة je lui aurais enlevé ses chaussures نحيد ليه les chaussures ديالو. واش هاد l'action هادي exprimée dans cette réplique واش réalisée c'est-à-dire déjà تحققت او لا في طور التحقيق réalisable او لا irréalisable ما تحققتش. évidemment عندنا أداة الشرط يعني كو كان خويا عايش ودخل في واحد الصيده اللي كان منهمك فيها غادي نحيد ليه لي شوسيور دونك راه irréalisable يعني قاتل انتيغون وباقي ما تحققش هاد الشرط هذا دونك irréalisable. Justifie votre réponse en relevant deux indices relatifs au temps. لاحظ معايا كيما قلت لكم هادشي كامل ديجا قريتو في 4 اني. الوغ عندي سي بلس شنو غادي تماك عندي était rentré فاش مصرفها bien sûr في plus que parfait donc يعني plus مصرفها plus que parfait plus aussi quoi عندي هنايا aurait enlevé فاش مصرفها هذه bien sûr le conditionnel passé برافو عليكم conditionnel passé. لاحظتوا معايا يعني هادشي راه ساهل هادشي قايل ديجا قريتو بيان سور في 4 اني عندكم تكونوا نسيتو ولا شي حاجه conditionnel passé donc يعني voilà très bien. 8e question. Polynice aujourd'hui a achevé sa chasse. Antigone يعني veut dire que son frère est mort ou bien son frère est entré de la chasse ou bien son frère est chassé par Créon. المعنى ديال هاد البوليس بانه راه سال الصيده ديالو بمعنى son frère est mort يعني راه مات هذا هو المعنى. B. La figure style employée est واش une hyperbole واش comparaison واش euphémisme. هنا قالتها بواحد الطريقه يعني وغتوصلها يعني بواحد لا سيتواسيون atténuée donc c'est un euphémisme تقليل من الصدمه. ايوا تقول بانه بولينس aujourd'hui est mort قالت لنا بانه يعني a achevé sa chasse بمعنى la figure style employée de cette يعني de cette phrase c'est euphémisme. Je crois que c'est clair pour vous يعني في l'analyse du texte كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا bien sûr في les réponses. En fait la réaction les 2 points. Le comportement d'Antigone est-il punissable واش حقا يعني ممكن تعاقب عليها ممكن توبخ عليها ممكن يعني تعاقب. Dites pourquoi en une phrase. هنايا نقولوا للناس لي بوغ ممكن تكونوا بوغ
ممكن تكونوا كونتر شنو نقولوا بوغ. الوغ الا كنتي بوغ قلتي يعني بونيسابل غتقولنا علاش، كنتي كونتر لا غتقولنا علاش. نقولوا بان يعني باردون، نقولوا بان ا مون افي مثلا انا بوغ ا مون افي جو تروف كو je trouve que le quoi le comportement d'Antigone est normal يعني عادي يعني est normal علاش انا pour mais bien sûr je suis pour est normal علاش car elle elle le fait يعني هذا الكومبورتمون هذا elle le fait par devoir envers sa famille. هنا انا قلبتهم هنايا نحاول نفسر لكم اش درت هنايا. هنا نورمالمون هنايا نديرها كونتر لان انا قلت بان كونتر يعني هذا العقاب هذا سي بون يعني غير قلبتهم هذا هو ليسونسيال. دونك ا مون افي جو تروف كو لو كومبورتمون d'Antigone est bien sûr est normal عادي car elle le fait par devoir envers sa famille. كونتر دابا نقول هنا بور هنايا. الوغ بور بمعنى انا مع مع هاد لافيرماسيون شنقول بيرسونيلمون نبدلو شويه. J'estime que le comportement d'Antigone est punissable. يعني تعاقب عليه علاش car elle l'a bravé لأنها تجرأت على القانون لا لوا دو كريون. صافي هذا هو الجواب وتخرج يعني باب واسع. جو كوي سي كلير سي بون تري بيان سي بون. دونك يعني فوالا يعني هذه هي لا بارتي بيان سور عليها دو بوين. دونك يعني وحده فيهم وحده فيهم سي بون. كنتي بوغ غتقول علاش، كنتي كونت غتقول علاش. Alors la partie de la progression écrite, c'est simple comme bonjour. Certains pensent que les jeunes d'aujourd'hui sont plus ouverts et moins réservés que les jeunes d'autrefois, car ils expriment plus facilement leurs opinions et leurs sentiments, que ce soit en famille ou bien en société. قالوا لي أن بعض كيعتقد بأن الشباب اليوم يعني منفتحين ولكن أقل غير محافظين أكثر من الشباب ديال اليبوك قديما. علاش؟ لانهم كيعبروا بواحد الطريقه اللي هي بسيطه بالاراء ديالهم والاحاسيس ديالهم قدام العائله وقدام المجتمع. Que pensez-vous? Exprimez votre point de vue dans un texte argumentatif cohérent. Donc voilà. هنا يمكن لك تعبر بلان ديالكتيك، يمكن لك تعبر بلان سام، يمكن لك تعبر بلان كونسيسيف، عندك لو شوا الاختيار. Alors notez bien la correction portera sur les capacités suivantes. Donc يعني النقاط كيفاش خاصك تحترمهم باش تجيب النقاط ديالك في لا بروسيسور écrite. Cohérence de l'argumentation يعني كل argument يكون عنده واحد التناسق يعني 3 points. Structure المنهجيه كلها على 1 point et demi. Critères d'évaluation du discours كيفاش تحاول توصل للخطاب. Et bien sûr le vocabulaire, l'orthographe, la conjugaison, ponctuation كل وحده عليها 1 point. وفوالا هادشي كله عليه 10 points وكتجيب نقطتك bien sûr في la prononciation écrite. Mes chers amis, كنتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا بيان سور في هاد لا فيديو كونسيرن لا كوليكسيون ليكزامان ريجونال ديال انتيغون. كنتمنى تكونوا ديتو معاكم بيان سور بليزيور انفورماسيون وكنتمنى ان شاء الله تيستووا التوفيق. نقول لكم بون كوراج و بون شانس. اللهم يسر ولا تعسر.